अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान जैसिका आमिर और आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हम पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ सीनियर कानूनदान एडवोकेट सलीम साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में तलाक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं और इसकी असल वजूहात क्या है। आजकल तलाक के केसेस इतने क्यों आ रहे हैं? जी मैडम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तलाक के केसेस के बहुत सारे वजूहात हैं। तलाक के केसेस जो फीमेल की तरफ से आते हैं वो अदालतों में आते हैं। तो अदालतों में अगर हम देखें तो आजकल तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, इतनी रश है। जब हम वहाँ जाते हैं तो महीनों का डेट मिल जाता है और बहुत मुश्किल से मिल जाता है। खुला के लिए लोग आते हैं, डावर रिकवरी के लिए आते हैं, बच्चों के मसाइल है, बच्चों की कस्टडी के मसाइल है। तो इसकी वजूहात मुख्तलिफ है और वजूहात बहुत सारे हैं। एक वजह जो है वो तवक्कुआत है कि हस्बैंड और वाइफ की एक दूसरे से इतनी तवक्कुआत होते हैं जो पूरा नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइफ की तवक्कुआत होते हैं कि शौहर मुझे अलग घर दे दे, जॉइंट फैमिली न हो, कोई मुझे कुछ न कहे, मेरे ख्वाहिशात पूरे हो, मेरे कपड़े बेहतरीन हो, घर बेहतरीन हो। तो ये एक वजह तो ये भी है। जॉइंट फैमिली में रोक टोक होते हैं ससुराल वालों से, ये भी एक वजह होता है। दूसरी वजह इसकी ये है, जो सबसे अहम है दूसरी वजह, वो मियाँ बीवी के दरमियान वो अंडरस्टैंडिंग जो होना चाहिए, जो एक दूसरे पर शक न करे, जो एक दूसरे को समझे, जो एक दूसरे को ओपन दोस्त बने। ये ना हो कि भाई आप भी बात छुपाई, वो भी बात छुपाई, और ये इस चीज़ से भी मसाइल पैदा होते हैं। डाइवोर्स की वजूहात माली होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ससुराल में लड़ाई होती है, और कभी कभी इस तरह भी होते हैं कि बीवी को अपना शौहर पसंद नहीं होता, शौहर को अपनी बीवी पसंद नहीं होती, तो शौहर इतना बीवी को टार्चर करते हैं कि वो अदालत आने पर मजबूर हो जाती है। और या इस तरह है कि बीवी को अपना शौहर पसंद नहीं होता, वो कभी कभी दूसरे मर्दों में इंटरेस्ट लेते हैं, या कोई आ जाता है उनको सब्ज बाग दिखाते हैं। हमारे यही प्राड़िया बहुत है ना कि वो किसी के घर बर्बाद करके फिर कहते हैं मैं फिर खुद भी ताल्लुकात ख़त्म करते हैं इस लड़के के साथ, लेकिन घर उसकी बर्बाद करते हैं। कभी कभी इस तरह होती है कि लाइफ में इस खातून की कोई होती है पहली से, फिर उसकी शादी किसी के पास किसी और के साथ हो जाती है। वो लड़का इंतकाम लेने की गरज से उसकी नज़दीक आ जाता है, जब उसका घर बर्बाद करता है तो फिर चला जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस तब होता है, मैं फैमिली केसेस पहले करता था, अभी मैंने ज़्यादा छोड़ भी दिया, जिसका वजह यह है कि इसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं और फिर आदमी की दिल को वो दुख पहुंच जाता है कि जब दरमियान में बच्चे होते हैं तो बच्चे ज़ाहिरी है वालिद को भी बहुत करीब होते हैं और वालदा को भी बहुत करीब होते हैं। अक्सर कस्टडी वालदा को मिलते हैं, तो फिर वालिद उसको खर्चा देते हैं या नहीं देते, उससे मिल मिलाप बच्चों का ख़त्म हो जाता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इससे दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। और ये जो तलाक है ना, तलाक का मसला इस्लाम ने इतना मुश्किल नहीं बनाया है जितना हमने मुश्किल बनाया है। हमारे यहाँ अगर कोई बीवी तलाक करते हैं तो फिर उसके साथ दुश्मनी करते हैं, लेकिन इस्लाम में इस तरह तो नहीं था। इस्लाम में तो इस तरह था कि कोई एक आदमी बीवी को तलाक करते, दूसरे भाई उसके साथ शादी करते, उसकी जानने वाली शादी करते, तो वो उसके साथ उसका कोई ताल्लुक़ ख़राब नहीं हो जाता, बच्चों का ताल्लुक़ ख़राब नहीं हो जाता। इस्लाम ने तो ये कहा है कि अगर आप बीवी को तलाक देते हैं या बीवी तलाक लेते हैं तो अहसन तरीके से उसको जुदा करो और उसके साथ दुश्मनी न करो। तो हमारे यहाँ तो लोग इससे दुश्मनी बनाते हैं और फिर दुश्मनी करते हैं। तो तलाक के मसाइल की बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन मेन वजूहात जो मैंने आपको बताया वो माली है, ससुराल का रवैया है और बीवी का। हाँ, इसमें एक और भी है कि बीवी आपके आ जाते हैं तो जाहिर है आपकी तवक्कुआत होते हैं कि वो मेरे माँ बाप का ख्याल रखे, भाइयों का ख्याल रखे। तो बाज़ बीवियाँ वही ख्याल नहीं रखते, वो कहते भाई मुझे अलग घर दे दो, मैं आपकी और वो उसकी माँ से
والدہ سے لڑائی کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, اس کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں, گھر میں مسائل پیدا کرتے ہیں. تو اس میں بڑی جو چیز ہے وہ تربیت کرنا ہوگا. ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جوائنٹ فیملی ہے, تو جوائنٹ فیملی میں زندگی کیسی گزارنا ہے, کیسی نہیں گزارنا, کیسی سسرال کا خیال رکھنا ہے, کیسی شوہر کا خیال رکھنا ہے, یہ سکھانا ہوگا. کیونکہ جس گھر سے یہ آتی ہے اس گھر میں بھی یہی ایشو ہوتی ہے کہ وہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری بہو جو اس کی ماں ہوتی ہے لڑکی کی, کہ ہماری بہو ہماری تابع دار ہو, ہمارے خیال رکھے, ہمارے بزرگوں کا خیال رکھے, ہمارے سب گھر کا خیال رکھے. تو یہی توقعات جو ایک آدمی اپنی بہو سے کرتے ہیں تو اپنی بیٹی کو بھی یہی سکھا دے کہ یہ کرنی چاہیے. اور غربت میں شوہر کے ساتھ کیسی زندگی گزارنا ہے, کیسی نہیں گزارنا ہے. یہ آتے جاتے ہیں, کبھی آدمی پر غربت آ جاتی ہے, کبھی اچھے حالات آ جاتے ہیں. لیکن بعض شوہر اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ نشے کرتے ہیں, وہ کوئی کام نہیں کرتے, اس کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں لگتا. تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ وہ نشہ ہیروئن کرتا ہے یا آئس پیتا ہے تو وہ کوئی اس کام کاج نہیں کرتا. تو پھر تو ایک خاتون مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ طلاق لے لے. تو بہت سارے وجوہات ہیں, وجوہات ان گنت ہے, اگر آپ اس کو گننا شروع کریں تو بہت سارے ہیں. اور لیکن اس میں جو افسوسناک سب سے افسوسناک رخ ہے وہ بچے افیکٹ ہوتے ہیں. وہ یا تو والد سے جدا ہو جاتے ہیں یا والدہ سے جدا ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگ سبز باغ دکھاتے ہیں, تو ان لوگوں کو بھی میں کہوں گا کہ کسی کو سبز باغ نہ دکھانا, ٹھیک ہے. وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ ہزار نچا بازار مندلے نہ دے, تو ہزار سے بازار نہیں پایا جا سکتا, ٹھیک ہے. کیا سوشل میڈیا رشتے بچا رہا ہے یا خراب کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا رشتے بچا رہے یا خراب کر رہی ہے, میرے خیال میں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں. میرے خیال میں سوشل میڈیا پر بہت اچھی چینل ہے, بہت اچھی سوشل ایکٹیوسٹ ہے کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے گھر آباد رکھنا اچھی بات ہے, شوہر کا خیال رکھنا اچھی بات ہے, سسرال کا خیال رکھنا اچھی بات ہے, اور بچی کس طرح افیکٹ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ سوشل میڈیا پر دکھایا دیا جاتا ہے. دوسری طرف سوشل میڈیا کی نقصانات بھی ہے. وہ نقصانات یہ ہے کہ لوگ اگر کوئی خاتون کوئی کسی دوسری جگہ تعلقات اور اپنے شوہر سے اس کے توقعات پورا نہ ہو اور دوسری جگہ اپنا تعلق رکھنا چاہے تو آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور آسانی سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہی نقصان تو ہے, لیکن اس کی فائدے بھی ہے اور نقصان بھی ہے. لیکن سوشل میڈیا نے ایک آواز دیا ہے, ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا, یہ میری آواز پہنچ رہا ہے, تو اس کا فائدہ پہنچے گا, نقصان تو نہیں پہنچے گا نا. تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم پر کہ سوشل میڈیا ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں. آپ نے ایسا کون سا کیس دیکھا جس نے آپ کو حیران کن کر دی؟ میں نے زندگی میں بہت سارے کیسز دیکھے ہیں. میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو جب بچے والد سے جدا ہوتے ہیں اور وہ روتے ہیں اور زارو قطار روتے ہیں, اور والدہ اس کو لے کر جاتے ہیں, پھر اس بچے پر کیا گزرتا ہے کیا نہیں گزرتا, پھر وہ خاتون پر کیا گزرتا ہے کیا نہیں گزرتا وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. پھر وہ ایک روپیہ کے لیے تڑپتے ہیں, وہ بچی بھی وہ خاتون بھی, کیونکہ وہ جو پہلے سے والدین تو ان کو کہتے ہیں آ جاؤ ہم ذمہ دار ہیں, ہم یہ کریں گے. بھائی بھی کہتے ہیں, جب ان پر بوجھ بن جاتا ہے اور جب وہ سوچتے ہیں کہ یہ سچ میں بیٹھ گئی, شوہر کوئی اور جگہ شادی کرتے ہیں, تو پھر یہ بہت افسوسناک طریقے سے پھر اس کی زندگی کا وہ سٹوری بن جاتا ہے. میں نے بہت سارے دیکھے ہیں. میں نے ایک کیس تھا جس میں ایک خاتون کو میں کہتا تھا بار بار کہ راز نامہ کرو راز نامہ, وہ اتنی ہائی پر ہو جاتی تھی کہ میں اس کے راز نامہ کو جب کہتا تھا تو ایک دن انہوں نے مجھے کال کیا, تو میں نے کہا یہ پھر ہائی پر ہوگا, میں نے کال نہیں اٹھا. پھر میسج کیا کہ وکیل صاحب پلیز میرا کال اٹھا دی. میں نے کال اٹھا دیا کیا کہ میرے راز نامہ کرے 2 سال بعد. میں نے کہا کیسے کروں, اس نے تو دوسری شادی کی. انہوں نے کہا خیر کوئی بات نہیں, شادی بھی کی ہو تو میں ایڈجسٹ کروں گا. میں نے کہا کیسے, وہ تو آپ کی منت کر. اتنے مار پٹائی ہو گئی تھی, لڑکے کا بھی اس کا بھی, ایک دوسرے پر الزامات, ایک دوسرے کے خاندان پر الزامات. تو انہوں نے کہا میں کر لوں گا, کیونکہ میں نے اس
थोड़ी सी अरसे में इतना कुछ देखा है कि लोग सिर्फ बाग दिखाते हैं, कोई किसी का खैरख्वाह नहीं, कि कोई किसी के बच्चों के संभालने वाले नहीं, और मुझसे एक बड़ी गलती हो गई, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। फिर उस लड़के को मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा वेलकम, आ जाइए। तो उनकी वो तो बात हो गई, लेकिन ये है कि उसने देखा कि भाई बच्चों का असल मोहसिन वालिद ही होता है, वालिद ही उसको अच्छा तरह संभाल सकता है, उसका तरबियत कर सकता है, उसके साथ वो नेचुरल अटैच होता है वालिद का। तो अगर आप वालिद से बच्ची दूर कर लेते हैं तो बहुत मुश्किलात आ जाते हैं ना। इसलिए जब रिश्ते किया जाता है तो सोच समझ कर किया जाए और लड़की से पूछा जाए। लेकिन मैंने जितनी वो लव मैरिज भी देखे वो भी नाकाम होते हैं। इसमें ज्यादा नाकामी की सूरत इसलिए होते हैं कि इसमें तवक्कुआत बहुत ज्यादा होते हैं एक दूसरे की। दूसरे ये कि एक दूसरे से वो जो शौहर रिस्पेक्ट फिर बाद में मांगते हैं कि भाई मेरा भाई बेटा है, मेरा वालिद बेटा है, मैं बीवी मेरा रिस्पेक्ट करेगा, वो तो फ्री माहौल में उनको कन्वर्सेशन होता है। तो इस तरह नहीं होता तो फिर इससे भी इख्तिलाफ बनते हैं। तो मसाइल बहुत सारे होते हैं, मैंने बहुत सारे इस तरह देखे हैं, रोते हुए बच्चे देखे हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ना। तो इसलिए मैंने ये केसेस, फैमिली केसेस बहुत कम कर दिया है, बल्कि नहीं करता, क्योंकि इसमें ये जो इसका ये जो दूसरा रुख है ये बहुत बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपकी मेज़बान जेसिका आमिर।